Hello, hello mga guys. Welcome to my vlog. Glenn Marie Musra. Have a nice day everyone. Snack kita mga guys. Snack time. So healthy and yummy. I have ice cream cake, fresh yogurt milk, strawberry flavor, orange, and one apple. Mukbang. Mukbang snack mga guys. Please like and follow me. Share also mga guys. Snack time. Let's eat. Kaon kita na guys. Ka-snack guys. Kay maubra na naman kita mga guys. So yummy ang akong guys nga. Snack. Ice cream cake. Ice cream cake. Yummy yummy. One apple. Orange. And fresh milk yogurt flavor. Yummy guys. Kauntan nyo guys. Please like and follow me. Share also mga guys. Love you all. OFW Jordan with love. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Sa gracia. Kauntan nyo guys. Is nakita na guys. So, very namit. Kanamit guys. Namit guys. Ice cream cake. Fresh yogurt milk strawberry flavor. Ano gidya guys ang gusto ko guys? Makaon kita na guys kay para may resistance siya ito sa obra. Rako pa ako obra mga guys. Kaya met. Namet? Yummy. Amat sanas ko guys oh. Very big. Very red apple. Pula-pula. Mapula-pula nga mahining. Very shiny. Kanamit guys. Nimbak ako dyan guys pag day po guys. Nibutang ko sa fridge. So yummy mga guys. Guys, di tulad sa Amman, Jordan. You know, in Amman, Jordan is very windy day today. And very, very cold. OMG, oh my God. To all my followers, friends, families, viewers, and non-followers, thank you for your support. Love you all mga guys. Glenn Marie Musra. Please follow my YouTube channel. And also my Facebook page. Kanamit guys, so yummy. Mukbang nga akong nga snack. Kay ra ko ako obra, more ako nga works. So kung anong oras ako karon makakaon, maka-lunch. So kung nabusog ako. Namit guys kang ice cream cake guys. Very yummy.
Ang mansanas ko guys, oh. Ang mansanas ko. Ka-very shiny guys, oh. Glowing skin kita na guys, oh. Orange. Ang orange pa gid guys. Gusto ko gid guys mga frutas. Kaya kung gakaon ka kamabed sa mga prutas, nami bala guys. Daw healthy, ang imong itsura daw ka healthy, bala lang tawong. Kasi siyempre kakaon ka ng mga vegetables, mga fruits. Kag naga-beautiful ka mga guys. Joke lang. All the way down. Busog na ako guys. Ang mansanas ko guys, oh. Very crunchy. Hagpok guys. Kung kanon mo, kanamit. Ba ako kanamit? Very juicy. Busog na ako. Thank you Lord sa grasya. Guys, kung mag-day off ako guys, gabakal ako guys kang mga gusto ko guys, nga kaunon. Yun baka ko yung mansanas, ang ice cream cake, mo dyan. Pag mag-day off ako, gapili ako kung mga namin, mga prutas, tapos gabakal ako guys. Paborito ko. Keep smiling. OFW Jordan with love. Be yourself. Love you all mga guys. Busog na ako guys. Karon ko naman inikaunon. Busog na ako sa akin na snack. Thank you Lord. Okay mga guys. Have a nice day. God bless us always. Love you all. Mansanas. Tama kahagpo kaunon guys. Very crunchy. Very yummy and juicy. Kanamit. Love you all mga guys. Lenmari Musra. Smile.